रिया दिव्यज्योति रिया दिव्य दर्शन चैनल रे आपण मानक स्वागत। आपण माने आज यही गोटे गछ विषय आपण मानक मु कहबी जो गछ कि आपण माने समस्ते देखुछंती एवं देखुछंती एवं तार उपकारिता विषय आपण माने जानि नाहंती। गोटे दुईटी गछ विषय आपण मानक मु कहूची आपण माने देखंतु। गोटे गछ होउची ये होउची देखंतु ए जो गछटी आपण माने देखंतु ए जो गछटी देखा जाउची देखंतु ए गछ होउची देखंतु ये दुईटी गछ अछि गोटे लता अछि ये होउची अपराजिता ये होउची कृष्ण अपराजिता गछ देखंतु फूल फुटिची कृष्ण अपराजिता एवं ये हूँ बढ़िया गछ ये बढ़िया गछ ये गछ को आप समस्त देखती एवं जहाँ को कह जाए आत आत गछ आत तो नुह बढ़िया सीताफल कह जाए हिंदी या सीताफल कह जाए यही सीताफल गछ आप देखु देखु ये हूँ सीताफल गछ बढ़िया गछ ये बढ़िया गछ आप समस्ते देखिछंती समस्त देखुं ये हूँ बढ़िया गछ देखो आप ये हूँ बढ़िया गछ ये बढ़िया पत्र भी लंबा लंबा पत्र होती ये हूँ बढ़िया गछ ये बढ़िया गछ को आपण मैंने कौन क्षेत्र में जदि पुष्या नक्षत्र में आणुन तो निमंत्रण पूर्वक भल हम नचे तो अनुराधा नक्षत्र में जदि आपण मैंने आणुंट घर को निमंत्रण करके भल हम यही गछ हूँ जदि कौन व्यक्ति हारिनिया होता है कि हाइड्रेस होता है आपण मैंने बड़ हो जाऊँगी कष्ट पाँच हारिनिया तो एक्सीरा हारिनिया एक्सीरा हाइड्रेस ये सब क्षेत्र में या उपयोग करा जाए जदि आपण मानकर होउची आपण माने कौन माध्यम उपचार पाइपारू नाहंती पैसा टंका पैसार अभाव अच्छी आपण मैंने ऑपरेशन हो पार ना कि ऑपरेशन होगा आपण मैंने डरुचंती ए क्षेत्र में आपण मैंने सोमवार दिन जेकोनी सोमवार दिन भगवान फुटालिंग शिवशंकर नाम मानसिंग करी भगवान को मानसिंग करी महादेव को मानसिंग करी सोमवार दिन संध्या समय ए गछ निकट को स्नान शौच भाव धूप सिंदूर चंदन कर्पूर ये सब जिनस नहीं धूप दीप दे यार चेरटी को आप आने यार चेरटी को पूर्व दिगरू ताड़े गचर मूल पूर्व दिग ताड़े जी चेर बाहर जी आपंकर आवश्यक अच्छी से चेर आप नहीं आसी आपण मैंने कौन करेंगे ना शुद्ध गाई क्षीर आपण मैंने या बाटे शुद्ध गाई क्षीर बाटिले आपण मैंने यही गचर चेर को बाटी आपण कंटिन्यू एक सप्ताह कि 5-6 दिन 4-5 दिन चलो आपण मैंने खातु शुद्ध गाई क्षीर बाटिकी आपण मैंने खाली पेटे खाइबे सकाळु खाली पेटे आपण मैंने 4-5 दिन खातु देखिए सी जिते बड़ हारिनिया होता जिते बड़ हाइड्रेक्स होता जदि आपण मानकर कमी न जाए मत कहे पूरा 100% पूरा कमिज पूरा संपूर्ण आरोग्य संपूर्ण आरोग्य हो हाइड्रेक्स पता रही हार्नियार पता रही यही गछटी को आप घर रखु अणदेखा करूँ ना ये समस्त देखुं ये गछ ले गचर उपकारिता विषय कहीं जानी ना ये हूँ बढ़िया गछ बाको सिंधी कह जाए सीताफल ये सीताफल गछ को आप देखु पत्र को चिन्हतु अणदेखा करूँ ना जदि आप हाइड्रेक्स हारिनिया कष्ट दौची संभाली पारना पैसा अभाव अच्छी
ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଆପଣମାନେ ବାଟିକି ୟାକୁ 5-6 ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଲଗାତାର ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉପକାରିତା ପାଇବେ, ଆରୋଗ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଗଲା ବଢ଼ିଆ ଗଛର। ଏଇ ଗଛଟି ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛ, କୃଷ୍ଣ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଜିତା ଗଛଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଫୁଲ, ଯେଉଁ ଫୁଲ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଫୁଲଟା, ଏଇ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଜିତା ଗଛ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଅପରାଜିତା ଗଛ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଜିତା ଗଛ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନ ହେଉଛି କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆଣନ୍ତୁ। ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବକ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଏହାର ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଗଛ। ଏହା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହ, ଏହା ମୂଳରେ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହ ବାସ କରନ୍ତି। ଶନିଶ୍ଚର ଏହା ଫୁଲରେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଫୁଲକୁ ଆପଣମାନେ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଫୁଲ, ଯେଉଁ କଳା ଫୁଲ, କୃଷ୍ଣ ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ। କୃଷ୍ଣର ଅପରାଜିତା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଛର ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟି ଗଛ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆଳ ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ତେଣୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଏତିକି ଉପକାରିତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଉପକାରିତା ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।